Assalamualaikum and hi everyone. My name is Siti Aishah binti Azzamurni from DPR2B. My matric number is 03 DPR20 F1055. I want pass to my friend to introduce herself. Hi, Assalamualaikum. My name is Siti Maisarah binti Azzahar from class DPR2B. My matric number is 03 DPR20 F1008. My name is Nik Hidayatul Husna binti Nik Azzamurni. My matric number is 03 DPR20 F1064. I'm from class DPR2B. Today my friend and I will present a topic of display green technology and practice in related areas. So I will elaborate on the definition of energy. Energy in physics is the capacity for doing works. It may exist in potentially kinetic, electrical, chemical, nuclear, or other various forms. After it has been transferred, energy is always designated according to its nature. Tenaga adalah keupayaan untuk melakukan kerja. Tenaga juga wujud dalam bentuk keupayaan, kinetik, elektrik, kimia, nuklear atau lain-lain. Next. What is energy efficiency? Energy efficiency means we use minimal electrical energy to accomplish the same work at home. This also means that we will be able to reduce spending on electricity consumption while enjoying the same facilities. Energy efficiency also refers to the prudent use of energy. As a consumer, energy efficiency practice can reduce expenses, save on living costs and avoid waste. Kecekapan tenaga ni bermaksud kita menggunakan tenaga elektrik dengan lebih sedikit. So kita sebagai pengguna mesti guna tenaga tu dengan cekap supaya dapat mengurangkan kos penggunaan kita dan mengelakkan daripada pembaziran. Next. Energy conservation. Energy saving is the practice of using less energy, turning off the light when you leave the room, unplugging electrical appliances when not using them is an example of energy saving. The two main reasons people save energy are to gain more control over their energy bills and reduce demand for the earth's natural resources. Penjimatan tenaga ni adalah amalan menggunakan tenaga dengan lebih sedikit. Contoh penjimatan tenaga adalah kita mestilah menutup lampu ketika keluar daripada rumah atau keluar daripada bilik dan mencabut semua peralatan elektrik apabila tidak menggunakannya. Dua sebab kenapa manusia nak menjimatkan tenaga adalah untuk mendapat untuk mengurangkan penggunaan tenaga dan mengurangkan permintaan untuk sumber semula jadi bumi. Energy management. Energy management is the process of tracking and optimizing energy consumption to save consumption in a building. There are several steps to the energy management process. Collect and analyze continuous data, identify optimization in the equipment schedule, set points and flow rates to improve energy efficiency. Pengurusan tenaga ni adalah proses mengesan dan mengoptimumkan penggunaan tenaga untuk menjimatkan penggunaan tenaga. Terdapat beberapa langkah untuk proses pengurusan tenaga ni. First ialah kumpulkan dan analisis data berterusan, kenal pasti pengoptimuman dalam jadual peralatan, tetapkan titik dan kadar aliran untuk meningkatkan kecekapan tenaga. Next. Energy source. Energy source are divided into two. The first one is renewable energy. Energy generated from natural source. For example, solar light, wind, rain, wave, and geothermal.
Second, non-renewable energy. Energy that cannot be added, replaced, or renewed. They are limited and will run out in the future. For example, fossil fuels such as petroleum, natural gas, coal, and radioactive material such as nuclear energy. So, sumber tenaga ni terbahagi kepada dua. First ialah tenaga boleh diperbaharui, ialah tenaga yang dijana daripada sumber semula jadi seperti cahaya suria, angin, hujan, ombak dan geoterma. Dan sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui merupakan tenaga yang tidak boleh ditambah atau digantikan semula. Ianya hanya terhad dan akan kehabisan pada masa akan datang. Contoh-contohnya adalah bahan api fosil seperti petroleum, gas asli dan arang batu, dan bahan radioaktif seperti tenaga nuklear. Next. Form of energy. The first is nuclear energy. Energy generated from nuclear material. Most nuclear logs to generate electrical power. Nuclear reactions produce a lot of thermal energy and can be used to generate electrical power. Pertama adalah tenaga nuklear. Tenaga nuklear ni dihasilkan daripada bahan-bahan nuklear. Tindak balas nuklear menghasilkan banyak tenaga haba dan boleh digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik. Second is solar energy, energy that can be obtained from the sun. Heat and light are two forms of solar energy. Solar cells or solar panels absorb light energy from the sun and convert it into electrical energy. Solar cells are also used to supply electricity to calculator, satellite, watch and clock, and vehicle. Yang kedua adalah tenaga suria ataupun tenaga solar. Tenaga ni boleh diperoleh daripada cahaya matahari. Sel-sel suria juga digunakan untuk membekalkan tenaga elektrik kepada kalkulator, satelit, jam tangan dan kenderaan. So, I want to share video about how solar panels do work. Solar 101. How solar panels work. Commonly known as solar panels, photovoltaic modules are used to generate electricity. Solar panels are made from photovoltaic cells. Photo meaning light and voltaic, the production of electricity. Photovoltaic cells have two layers of semiconductors. Similar to a battery, one layer is negatively charged while the other positive. These layers are protected by two outer shields made from special glass. The semiconductor absorbs photons, or the radiation from the sun, and transforms it into direct current electricity, also known as DC. DC current flows to the inverter, which transforms the power into alternating current, or AC. This process takes place billions of times per second and is noise-free. The power flowing through the inverter is piped through a bidirectional electric meter into the main panel, which distributes the electricity throughout the house. The bidirectional meter displays net power used minus net power produced. When the solar system generates more electricity than you use, the meter spins backwards. What happens at night? The excess electricity generated during the day is fed back to the main panel. It's that simple. Solar panels have a life expectancy of 30 to 40 years. On average, utility costs rise by 6.7% annually. That means a $150 electric bill today will probably be around $720 in 25 years. Allow the sun to be your source of energy. Save the planet. Cut down or eliminate electrical spending. Increase property value and invest in solar today. The video based on how solar panels do works. Solar absorb incoming energy in the form of sunlight. Then electron begins to flow, generating an electrical current. Then wiring captures the electrical current and combines it with power from other solar cells.
The next form of energy is heat energy. This energy is the energy that can increase the temperature of a meter. Heat is a form of energy that moves from the hot part of an object to the cool part. This is due to the temperature difference in the two parts. Thermal energy is used to dry wet clothes and cook food. For example of thermal energy is burning paper, the heat of the sun and light bulbs. Yang ketiga adalah tenaga haba. Tenaga ni adalah tenaga yang boleh meningkatkan suhu sesuatu jirim. Tenaga haba juga merupakan satu bentuk tenaga yang bergerak daripada bahagian panas sesuatu objek kepada bahagian sejuk sesuatu objek. Contoh-contoh tenaga haba adalah seperti kertas yang terbakar, haba matahari dan mentol yang menyala. Next is light energy. Every object that produces light energy is said to have a light energy. Help us to see any object around us. Light energy is derived from solar energy, electrical energy, and chemical energy. For example of light energy is the flashlight is on, fire pit, and a light candle. Seterusnya adalah tenaga cahaya. Tenaga cahaya ni membantu kita untuk melihat sebarang objek di sekeliling kita dalam keadaan yang gelap. Contoh tenaga cahaya adalah lampu suluh yang menyala, unggun api dan lilin yang menyala. Next. Next is sound energy. Sound energy is produced from vibrating object. Can move through solids, liquid and gases but cannot move or be transferred through a vacuum. Because of that, human cannot hear while in outer space. Moving in a waveform, example of object that produce sound energy is music on the radio, kompang and the phone ring. Can be used for communication and entertainment purpose. Sound energy used in daily life is talk and sing. Seterusnya adalah tenaga bunyi. Tenaga bunyi ni dihasilkan daripada objek yang bergetar. Tenaga bunyi juga bergerak dalam bentuk gelombang. Contoh objek yang menghasilkan tenaga bunyi adalah muzik di radio, kompang dan telefon yang berdering. Tenaga bunyi ni digunakan dalam kehidupan seharian kita seperti bercakap dan menyanyi. Next. Chemical energy is energy stored in chemicals. Materials such as coal, gas and petrol can burn while ammunition can explode and release chemical energy. Combustion of fuel will release the chemical energy stored in it and produce thermal energy. Used to supplying energy to life, convert chemical energy into electrical energy to power machines and turn on light. Seterusnya adalah tenaga kimia. Tenaga kimia ni merupakan tenaga yang tersimpan dalam bahan-bahan kimia seperti arang batu, gas dan petrol. Tenaga kimia juga digunakan untuk membekalkan tenaga kepada kehidupan. Dia juga mengubah tenaga kimia kepada tenaga elektrik untuk menggerakkan mesin dan menyalakan lampu. Next. Electrical power. Electric current has energy that can be used to do work. Enable all electrical appliances to function. This electric current is used to move machines, electrical equipment and others. Used to turn on the electric light, turn the fan, rotate the electric motor. For example of object that produce electricity is lightning, dynamo bulb, dry cell and akumulator. Seterusnya adalah tenaga elektrik. Tenaga arus elektrik ini mempunyai tenaga yang boleh digunakan untuk melakukan kerja. Membolehkan semua peralatan elektrik berfungsi. Contoh-contoh objek yang menghasilkan tenaga elektrik adalah kilat, dynamo basikal, sel kering dan akumulator.
Next, kinetic energy. All moving objects have kinetic energy. Kinetic energy can rotate windmills and turbines to produce electricity. For example of objects that have kinetic energy, the car roll down the road, the fan is spinning, running water. Seterusnya adalah tenaga kinetik. Semua objek yang bergerak ni mempunyai tenaga kinetik. Tenaga kinetik juga dapat memusingkan kincir angin. Contoh objek yang mempunyai tenaga kinetik ialah kereta yang menyusur di jalan raya, kipas yang berpusing dan air yang sedang mengalir. The last one is energy capacity. Potential energy is the energy stored in an object due to its height position or when it is in a state of appointed, compressed, stretched and bent. For example of object in potential energy is compressed spring, stretched rubber band, fruit hanging on trees. Yang terakhir adalah tenaga keupayaan. Tenaga keupayaan ini merupakan tenaga yang tersimpan dalam sesuatu objek disebabkan kedudukannya yang tinggi ataupun apabila ia berada dalam keadaan diangkat, dimampatkan, direnggangkan atau dibengkokkan. Contoh objek yang mempunyai tenaga keupayaan adalah spring yang dimampatkan, gelang getah yang direnggangkan, ataupun buah-buahan yang tergantung di atas pokok. The next is green building. Green building, also called sustainable building or green construction, is the concept of creating structure and process that are environmentally responsible and resource efficiency throughout a building life cycle from shaping to design, construction, operation, maintenance, renovation and deconstruction. Bangunan hijau. Bangunan hijau ni bangunan yang lestari atau pembinaan hijau yang mana konsep membuat struktur alam sekitar dicekak supaya berpanjangan dari segi bentuk, pembinaan, operasi, penyelenggaraan, pengubahsuaian dan rekonstruksi. The next is its main goals are to pursue resources like raw materials, energy and water, fight against global warming, greenhouse gases emission, minimize waste and other pollution, to bring comfort and help to occupant by the use of material of high sanitary quality. Yang ni adalah matlamat utamanya. Yang first adalah untuk memelihara sumber bahan mentah, tenaga, air dan mengurangi masalah pemanasan global. Second, meminimumkan atau mengurangkan sisa dan pencemaran lain. Dan untuk memberikan keselesaan dan kesihatan kepada penghuni dengan menggunakan bahan yang berkualiti tinggi. The next is fundamental principle are linked to green building. First, minimize resource consumption, energy and water efficiency. Maximize resource use renewable or recyclable resources. Protect the natural environment. Yang seterusnya adalah prinsip asas bangunan hijau. Yang pertama, meminimumkan penggunaan sumber iaitu percekapan tenaga dan air. Yang kedua, memaksimumkan penggunaan semula sumber. Yang ketiga, menggunakan sumber yang boleh diperbaharui atau boleh dicipta semula. Dan juga melindungi persekitaran semula jadi. Second, green building technology. The philosophy of sustainable architecture is embodied in various practices
that aim to reduce the negative impact of a building on its environment and to take care of the quality of life of use and neighboring community. Teknologi bangunan hijau dari segi falsafah seni bina lestari terkandung dalam pelbagai amalan yang bertujuan mengurangkan kesan negatif bangunan terhadap persekitaran dan menjaga kualiti hidup pengguna dan masyarakat. Seterusnya, sustainable construction technology used in green construction include first, biodegradable material, solar power of heating, ventilation and air conditioning, green insulation and lighting, smart application, cool roof, sustainable resource coaching, water efficiency technology. Ini adalah teknologi pembinaan lestari yang digunakan dalam pembinaan hijau, iaitu bahan terbiodegradasi, tenaga suria untuk pemanasan, pengudaraan dan penyaman udara, menebat dan pencahayaan hijau, peralatan pintar, bumbung sejuk, pengambilan sumber lestari dan juga teknologi kecekapan air. Next, green building benefit. Sustainable construction aims at reaching a high level of performance in terms of the environmental, economic and societal impact of the concerned buildings. First, environmental, as the priority is given to local renewable biosources and recyclable material, and the design is based on the use of renewable energy, geothermal, aerothermal, solar, wood, and the preservation of resources, energy and water efficiency, better insulation. The first advantage of sustainable building is the protection of the environment. Second adalah faedah bangunan hijau, yang mana untuk mencapai tahap prestasi yang tinggi dari segi kesan persekitaran, ekonomi dan sosial. Dari segi persekitaran, keutamaan diberikan kepada bahan tempatan bersumber bio dan dapat dikita semula, dan reka bentuknya didasarkan pada penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui, iaitu daripada geothermal, solar dan wood, dan pemeliharaan sumber daya iaitu kecekapan tenaga dan air. Kelebihan pertama bangunan lestari ini adalah untuk perlindungan alam sekitar. Second, economic. According to a World Green Building Council report, saving in a sustainable building can be very significant, from 25 to 35% energy saving and up to 39% water saving compared to a conventional building. This green building boosts the real estate market and allow to reduce operating costs. Second adalah ekonomi. Menurut laporan Majlis Bangunan Hijau Dunia, penjimatan di bangunan lestari menjadi sangat ketara. Penjimatan tenaga 25 hingga 35 dan penjimatan air hingga 39 dibandingkan dengan bangunan konvensional. Bangunan hijau ni adalah untuk meningkatkan pasaran harga tanah dan memungkinkan untuk mengurangkan kos operasi. And third, social. Green building help improve the quality of life by enhancing orthopedic health, well-being, and compare thermal and acoustic insulation, better energy, and lighting management. Moreover, it minimizes
concentrate on local infrastruktur. Seterusnya adalah sosial. Bangunan hijau ni membantu meningkatkan kualiti hidup dengan meningkatkan kesihatan, kesejahteraan dan keselesaan penghuni, iaitu penembak haba, akustik, penggunaan tenaga dan pencahayaan yang lebih baik. Ia dapat mengurangkan tekanan pada infrastruktur tempatan. The focus of the construction of green buildings such as the Diamond Building is the headquarters of the Energy Commission. Emphasize aspect of environmental and building quality, green chemical, efficient use of energy and water, and good solid waste management. Second adalah fokus pembinaan bangunan hijau seperti bangunan berlian adalah ibu pejabat Suruhanjaya Tenaga, menekankan aspek kualiti persekitaran dan bangunan, bahan kimia hijau, penggunaan tenaga dan air yang cekap dan pengurusan sisa pekerja yang baik. Next is transportation. Transportation from place to place and the various means by which such movement is accomplished. Systematic effect need to be planned in this sector to reduce air pollution and also to achieve a sustainable environment. Therefore, the breeding of green transport is based on environmentally friendly transportation activity and has a positive impact on the existing environment. Green technology element is transportation and vehicle infrastructure, particularly biofuel and public road transport. Yang second adalah pengangkutan dari satu tempat ke satu tempat untuk melakukan pergerakan. Usaha sistematik dirancang untuk mengurangkan pencemaran dan juga untuk mencapai persekitaran yang lestari. Green transport ni berdasarkan aktiviti pengangkutan yang mesra alam, memberi kesan yang positif terhadap persekitaran. Elemen teknologi hijau pengangkutan ni dan infrastruktur kenderaan terutama biofuel dan pengangkutan jalan awam. Terusnya, type of green transportation system. First, everyone is encouraged to work in each activity. Working method that will not involve the pollution of any greenhouse gases as well as free as well as healthy for the body. Ini adalah jenis sistem pengangkutan hijau, itu berjalan kaki. Setiap orang digalakkan untuk berjalan kaki. Kaedah berjalan kaki ni tidak akan menyebabkan pencemaran gas rumah hijau dan berjalan kaki ni juga kita dapat menyihatkan tubuh badan. The next is bicycle. It is a faster mode of transportation that's working and also cost cheaper as well as activity that are healthy for the body. Purchase and its maintenance is also cheap and easy compared to car. Terusnya, basikal. Kaedah pengangkutan yang lebih pantas daripada berjalan kaki dan juga harga yang lebih murah. Aktiviti berbasikal juga dapat menyihatkan badan dan penyelenggaraan yang mudah berbanding dengan kereta. Green transport refers to any form of transport that has minimal impact on the environment or vehicle that use renewable energy. For example, the use of biofuel as a substitute for petroleum. Biofuel refers to mainly ester of vegetable fatty acid as well as animal fat as
renewable and even environmentally friendly energy source. Yang seterusnya adalah pengangkutan hijau merujuk segala bentuk pengangkutan yang memberi kesan minimum terhadap persekitaran kenderaan yang menggunakan tenaga diperbaharui. Contohnya, penggunaan biofuel sebagai pengganti petroleum merujuk kepada ester nukleik asid lemak sayur-sayuran dan juga lemak haiwan sebagai sumber tenaga yang boleh diperbaharui dan mesra alam. Hybrid car. Hybrid car combine an energy store system with an internal power produced requires using electricity and solar energy. Emit less CO2 and improve operative controllability compared with the traditional combustion engine car. Hybrid car such as the Toyota Prius has more efficient engines and electric regenerative braking to recharge battery. Seterusnya adalah kereta berhidrat yang menggabungkan sistem simpanan tenaga dengan pengeluaran tenaga dalaman menggunakan tenaga elektrik dan tenaga suria. Dia mengeluarkan lebih sedikit CO2 iaitu karbon dioksida dan meningkatkan pengendalian operasi berbanding dengan kereta biasa. Contohnya, Toyota Prius mempunyai enjin yang lebih cekap dan brake regeneratif elektrik untuk mengisi semula bateri. I want to show the video of transportation. Hybrid ni salah satu daripada transport. Dia tidak bergantung atas kuasa bateri dan petrol tapi dia guna tenaga elektrik. Penggunaannya lebih daripada satu sumber tenaga. Dia menjimatkan kos bahan api. Pemanduan yang lebih lancar daripada kereta biasa. Bunyi enjin dia lebih rendah berbanding kereta yang lain dan dia dapat mengurangkan pencemaran bunyi. Contohnya macam kereta Toyota Prius Hybrid. Wastewater and wastewater management yang bermaksud sisa air dan pengurusan air sisa. Next. Waste. The definition of waste is any surplus, unwanted product or anything material that needs to be disposed of because it is already damaged, broken and torn. Yang pertama sekali adalah sisa. Definisi sisa adalah lebihan, produk yang tidak diingini atau apa sahaja benda yang perlu dibuang kerana sudah rosak, pecah, terkoyak atau sebagainya. Next. Source of waste. Sumber-sumber sisa. First, domestic or household waste. 2. Industry waste. 3. Commercial waste. 4. Construction waste and 5. Special waste.
Sumber-sumber sisa ada 5. Yang pertama adalah sisa isi rumah ataupun domestik. Yang kedua, sisa industri. Yang ketiga, sisa komersial. Yang keempat, sisa perindustrian. Dan yang kelima adalah sisa gas. Next. Special waste. Special waste refer to controlled waste that needs to be disposed of using certain methods because of the dangerous or detrimental nature. Example, special waste is like a toxic substance produced from an industrial premise that is not can be disposed of at a regular landfill. This waste material, if not disposed of and disposed in a controlled manner, will cause environmental pollution. Special waste bermaksud sisa khas. Sisa khas ni dia merujuk kepada sampah terkawal yang perlu dibuang menggunakan kaedah tertentu kerana ia berbahaya dan merugikan. Contoh sisa khas ni adalah seperti bahan toksik yang dihasilkan dari premis industri yang mana sisa tersebut tak dapat dibuang di tempat perindustrian pembuangan sampah yang biasa. Bahan buangan ni jika tak dibuang dengan betul, ia akan menyebabkan pencemaran alam sekitar. Next. Next. Water. Water is one of the most important substances on earth. Human, plants and animals must have water to survive. If there was no water, there would be no life on earth. Wastewater is water that has been used including materials such as waste of human, food waste, oil, soap, and chemical. Wastewater is divided into some kind, for example, domestic wastewater, industrial wastewater, and storm water. Efficient wastewater management play an important role in the issue resources efficient and public health. Air. Air adalah salah satu bahan terpenting di dunia. Kesemua manusia, tumbuhan dan haiwan memerlukan air untuk hidup. Jika tiada air, tiadalah kehidupan di muka bumi ini. Air buangan ataupun air sisa adalah air yang telah digunakan, termasuk bahan seperti sisa buangan, sisa makanan, minyak, sabun dan bahan kimia. Air sisa ni dibahagikan beberapa jenis. Sebagai contoh, air sisa domestik, air sisa industri dan air ribut. Pengurusan air sisa yang cekap memainkan peranan penting dalam kecekapan sumber dan kesihatan orang ramai. Next. Wastewater management. The goal of wastewater management is to clean and protect water. This means that water must be clean enough so that it can be used by people of drinking and washing and by industry for commercial purpose. It also must be clean enough to release into ocean, lakes and river after it has been used. Wastewater management can involve solid, liquid, gas or radioactive material with method and expertise vary. Matlamat pengurusan sisa ni adalah membersihkan dan melindungi air. Ini bermaksud bahawa air mesti cukup bersih sehingga dapat digunakan oleh orang ramai untuk minum maupun membasuh, dan industri juga boleh menjadikan air itu sebagai tujuan komersial. Ianya mesti bersih sehingga boleh dibebaskan ke lautan, ke tasik, ke sungai selepas ia digunakan. Pengurusan air sisa ni dia boleh melibatkan pepejal, gas atau bahan radioaktif dengan kaedah dan kepakaran yang berbeza-beza. Next. Social scientific issue in the wastewater and wastewater management sector and their impact. First, sewage, chemical, waste and garbage dumped into river and sea. These have disrupted
polluted river and ocean ecosystem and nearby area. 2. Food waste. Food waste that cannot be disposed of properly cause the environment. And 3. The generation, management and decomposition of solid waste contribute to the increase in greenhouse gas. This is causing global climate change. Isu sains sosial ke atas sisa, air dan pengurusan air sisa dan kesannya. Yang pertama adalah kumbahan sisa kimia dan sampah yang dibuang ke sungai ataupun laut. Kesan ini akan menyebabkan mengganggu ekosistem sungai dan lautan dan kawasan yang berdekatan. Yang kedua adalah sisa makanan yang tidak dibuang dengan betul dan ia telah menyebabkan pencemaran persekitaran. Dan yang ketiga adalah penjanaan, pengurusan dan penguraian sisa pepejal menyumbang kepada peningkatan gas rumah hijau. Ini menyebabkan perubahan iklim global. Next. Application of green technology in the wastewater and wastewater management sector. Aplikasi teknologi hijau ke atas sisa air dan pengurusan air sisa. Next. First, prevention and reduction. Minimize the use of paper and by reusing used paper or use paper when necessary. Prepare food for household as needed to avoid food waste. Yang pertama adalah pengurangan dan pencegahan dan pengurangan. Ia bermaksud kita meminimumkan penggunaan kertas dan menggunakan kertas yang terpakai atau menggunakan kertas apabila perlu sahaja. Selain itu, sediakan makanan kepada isi rumah mengikut keperluan dan mengelakkan pembaziran makanan. 2. Isolation and recycling. The government has been promoting household waste segregation since 2015. In general, the segregation of solid waste in this house is according to the type of solid waste composition. Yang kedua adalah pengasingan dan kita semula. Kerajaan telah mempromosikan pengasingan sampah isi rumah sejak 2015 lagi. Secara amnya, pengasingan sisa pepejal di rumah ini adalah mengikut jenis komposisi sisa pepejal. Contohnya macam kita ada tong sampah yang khusus untuk jenis-jenis sampah. Next. Treatment and processing. The process of biological treatment of solid waste allow the waste to be converted into organic matter such as organic fertilizer, can replace fossil fuel as food. Yang ketiga adalah rawatan dan pemprosesan. Proses rawatan biologi sisa pepejal membolehkan sampah ditukar menjadi baja organik. Selain itu, kita boleh juga menggantikan bahan bakar fosil sebagai bahan bakar. 4. Reject, reduce, reuse, recycle and recovery. The 5R concept is reduce, reuse, recycle, recovery and disposal. The 5R play an important role in solving the problem which can arise out of wrong waste management habit. Refuse whenever and wherever possible. Yang keempat adalah menolak, mengurangkan, menggunakan semula, mengitar semula dan memulihkan. Konsep 5R adalah pengurangan, penggunaan semula, kitar semula, pemulihan dan pelupusan. 5R memainkan peranan penting dalam menyelesaikan masalah yang boleh timbul daripada tabiat pengurusan sampah yang salah. Tolak bila-bila masa dan di mana sahaja yang mungkin. Next. Agriculture and Forestry.
Agriculture and forestry is a vital scientific field that focuses on plant, animal, and the environments in which they thrive. You learn about forest restoration, managing natural resources, food production, and preserving the natural beauty that surround us. Pertanian dan perhutanan. Pertanian dan perhutanan adalah bidang saintifik yang penting yang memfokuskan pada tanaman, haiwan dan persekitaran di mana mereka berkembang maju. Kita akan belajar mengenai pemulihan hutan, mengurus sumber semula jadi, pengeluaran makanan dan memelihara keindahan semula jadi yang mengelilingi kita. Next. Social scientific issue in the agriculture and forestry sector and their impact. First, exploration of the forest. Describe the cycle of excess carbon dioxide gas in the atmosphere. 2. Open burning forests across the country and neighboring countries. 3. Tree felling occurs when many trees are felled due to high demand for furniture as well as uncontrolled use of isu sains sosial ke atas pertanian dan perhutanan dan kesannya. Yang pertama adalah penerokaan hutan. Penerokaan hutan mengganggu kitaran lebihan gas karbon dioksida di atmosfera. Yang kedua, pembakaran terbuka. Pembakaran terbuka akan menyebabkan jerebu teruk di seluruh negara dan negara jiran. Yang ketiga, penebangan pokok berlaku. Penebangan pokok berlaku apabila banyak pokok ditebang kerana permintaan tinggi untuk perabot serta penggunaan kertas yang tidak terkawal. Next. Landslide caused by uncontrolled logging. This event can be life-threatening and damage the environment. Next, soil acidity. The use of pesticides and chemical fertilizers by farmers make the soil no longer suitable for agriculture. And last, water pollution. Chemical absorbed by the soil flow into the river and cause river pollution. Tanah runtuh. Tanah runtuh disebabkan oleh pembalakan yang tidak terkawal. Kejadian ini boleh mengancam nyawa dan merosakkan persekitaran. Lepas itu adalah keasidan tanah. Penggunaan racun perosak dan bahan kimia baja oleh petani menjadikan tanah tidak terkawal untuk digunakan sebagai pertanian. Dan yang terakhir adalah pencemaran air. Bahan kimia yang diserap oleh tanah mengalir ke sungai dan menyebabkan pencemaran sungai. Next. Application of green technology in the agriculture and forestry sector. First, treating and reprocessing agriculture waste into compost. 2. Replanting trees can help preserve exciting species. And last, logging activities are controlled so that forest resources are preserved. The existence of forest reserve areas so that the ecosystem in the forest remains and is balanced. Aplikasi teknologi hijau ke atas sektor pertanian dan perhutanan. Yang pertama adalah teknologi hijau ni telah merawat dan memproses semula sisa pertanian menjadi kompos. Yang kedua adalah penanaman semula pokok. Penanaman semula pokok ni dapat membantu memelihara spesies yang ada. Dan yang ketiga, yang terakhir sekali adalah aktiviti pembalakan yang dikawal. Apabila aktiviti pembalakan ini terkawal, ia dapat memelihara sumber hutan. Malah, ia akan mewujudkan pula kawasan hutan simpan sehingga ekosistem di hutan kekal dan seimbang. I will show you the video about the wastewater and wastewater management.
My name is Siti Nohafiza binti Kariman. I am Treatment Executive at Pantai 2 Sewage Treatment Plant. I manage, supervise and coordinate the operation and maintenance of Pantai 2 Sewage Treatment Plant. I really like my job because saya membuat servis kepada penduduk Malaysia. Walaupun pekerjaan saya ni lebih dikenali sebagai 3D job. Maksudnya dirty, difficult and dangerous. Tetapi ianya memberi kepuasan kepada diri saya kerana saya memberikan perkhidmatan kepada rakyat Malaysia. Jika tiada orang yang berminat bekerja di dalam bidang 3D ini, tiada siapalah yang ingin membersihkan sisa kumbahan yang kita sendiri rakyat Malaysia buang ke dalam sewer pipeline kita dan ianya tidak dapat memberikan kesan yang baik kepada alam sekitar. My job start at 8 o'clock in the morning. I have a morning briefing with my technician and operators. I'll be checking the equipment and instrumentation operability status in the SCADA monitoring system to ensure the equipment and instrumentation operability is in good order. Then I will go to the final effluent sampling point to check my treated effluents to ensure the treated effluent that we will discharge to the Klang River is comply with the Environmental Quality Act 1974 standard. After that, I'll making rounds to the overall treatment processes to ensure the process is in good order. Next, I will go to the A2O tank, which is A2O tank is the biological treatments that I will check the mixed liquor suspended solids, dissolved oxygen and ORP status at that tank. A2O tank is the heart of this sewage treatment plant. We need to ensure the A2O tank process is in good order because in the A2O tank we have the microorganisms that will break down the nutrient from the sewage. Saya sangat berasa kecewa bila melihat sampah sarap dibuang melalui toilet bowl, melalui sinki. Contoh macam tisu, diaper, sanitary pads. Sepatutnya mereka tidak perlu buang di dalam toilet bowl. Mereka perlu buang di dalam tong sampah khas. Jika sampah sarap sebegini dibuang ke dalam pipeline, ianya akan menyebabkan peralatan yang ada di loji mudah mengalami kerosakan. Jika kerosakan berlaku di atas peralatan di loji, kita tidak dapat menjalankan operasi dan penyelenggaraan loji dengan baik serta ianya akan memberi kesan kepada servis yang kita beri kepada penduduk Malaysia. Saya rasa rakyat Malaysia perlu lebih bertanggungjawab dengan perbuatan mereka, terutamanya jika mereka membuang sampah sarap ke dalam sinki ataupun toilet. Sampah tersebut akan menyebabkan kesumbatan kepada sewer pipeline dan itu akan memberikan kesan yang buruk di kemudian hari kepada mereka sendiri. Melalui video tersebut, kita dapat mengetahui dari mana datangnya sisa dan air sisa. Terdapat banyak kaedah yang digunakan oleh teknologi hijau untuk meningkatkan kualiti kehidupan. Selain itu juga, kita boleh memahami bagaimana proses menjadikan air yang kotor menjadi bersih dan dapat dipakai semula. Terima kasih. Next.
So that's all from our presentation today. Thank you.